আর মুখে বলি বৃন্দাবনে যেতে কি বলতে হয় राधा राधा ना प्रेम से बोलो जोर से बोलो हाथ उठाकर बोलो दोनों हाथ से ताली सेवा कर बोलो जय जय राधा 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 मनोहरी जय जय राधा मनोहरी बोलो जय जय राधा बोलो तुलसी के संसार में 5 रतन है सार हरि कथा संत मिलन दया धर्म उपकार सामान्य भजन ना खूब सुंदर माने तुलसी के संसार में 5 रतन है सार माने तुलसी संसारे 5টা বস্তু সার হরি কথা যেটা আজকে এখানে হচ্ছে হরি কথা সন্ত মিলন সাধু সঙ্গ এটাও এখানে হচ্ছে দয়া কেউ খেতে পাচ্ছে না আপনার সামর্থ্য হচ্ছে একটু দয়া করে খাইয়ে দিলেন দয়া ধর্ম সদা ধর্ম পথে থাকি অধর্মের ঘেষা না নিয়ে উপকার উপকার করে দিলেন কৃপা হয়ে যাবে किसी ने पूछा तेरा बच्चा किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है पूछा तेरा बच्चा वाले कितना है तो किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है किसी ने पूछा तेरा बच्चा वाले कितना है এক বন্ধুর আরেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি জিজ্ঞাসা করে কই রে কেমন আছিস বলে ভালো আছি ছেলে মেয়ে ভালো আছে তো অনেকদিন পর এলি সবাই ভালো আছে তো বাড়ির সবাই আর বেশি কি বলে বলে বিউটি পার্লার গেছি এটা বলে না বেশি জয় রাজা আর আমাদের কীর্তনীয়দের সঙ্গে যখন কীর্তনীয়তে দেখা হয় বলে রেট আগের মতো রেখেছিস না বাড়িয়েছিস এসব জিজ্ঞাসা হয় किसी ने पूछा तेरा बच्चा वाला कितना है किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है किसी ने पूछा तेरा बच्चा वाला कितना है